Uy, di mo dang ako. Yawa gigino. Ulo, nakatawa ko sa comment ko gago. Ignas yung Basta Diba, good? Good evening. Sabi ako, di ba? Ha? Limot ko, ma'am. Bawas na to guys, kaya binigay guys, kaya na-open na agad. Lata. Invite Elijah. Ito ang kalimara Jesus makya. Or invite Elijah kung gigon. Lataw na pre, lataw na pre. Oo, mga dula sa mga kwan guys, mga 90s kita. Oh, dude. First try, let's go. Right. Dapat man nga. Ana, balik siya gana. Thank you, Ate Jo. Mot. Mata nga. Kasi masumot. Grader ka eh. Parang boy pang tanong ko. Tugon mo goy. Atay mo na eh. Ha? Sleepy ng bibi umaki. Sa duwa ba? Sa duwa? Kasi masumot sa duwa nam? Wala, Ate MJ. Ha? Isa lang, pili nga, isa. Ay, Ha? Bibel. Maki, asa naman. Natulog po, Mama Burns. Ay, wala di ay. Nanangid ko, mag-live ko. Kung ikaw Dong, lang. shoutout daw, Dong. Teofel. Dong, shoutout Dong, Teofel. Shout out. Teofel. God bless. Grabe, shoutout Teofel. God bless. 3 words lang each convoy. Dili pre 4 pre. Kasi, shoutout Teofel. God bless. Shout out. Sorry. Buguan dyan kinakay. 5 day, 5 pangalan. 5 ba? 5 isa. Isa pangalan. Shout out. Teofel. God bless. 5 day. Sorry. Invite na to si Elijah Bay. Rata sumugod ba? Sige. Ikaw invite try. Dili Ako may invite. Sungugo na to ba? Sungugo na to. Ay, magtaba. Bugo. Wala. Ay, isang tingog do ka. Mo siya nag-live, boy. Ay, giata. Ay, i-chat na ko. Guys, duha ka po kung kuhan guys sa Elixir guys. Wow. Ayan. Ano mas mabango guys? Elixir or Creed Aventus? JPG Elixir or Creed Aventus? Comment guys. May sariling mundo yan. Si GM guys. Comment. Ikaw, bobo. Hindi ako. Hindi ako mabango kung walang perfume. Creed. Creed yun ba? Mahal mo yung Creed, no? Maluna na magpamot, pre, no? Natago na pre. Uwan na po, Drio. Dakuha ko yung Elijah, guys, ay. Tarawang reply ni Elijah, guys, Guys, unggoy lang, guys, unggoy. Ay, blur, doy. Nag-charge mo ba?